Assalamu alaikum dear students, welcome to Learning at Home. I hope you are doing good. Today we will read and translate unit number 9, The Secret of Long Life, Lambi Zindagi Ka Raaz. Before starting the video, if you haven't subscribed this channel, please do subscribe and like this video and share as much as you can. Secret, Raaz, Long Life, Lambi Zindagi. A long life is no accident. Lambi Zindagi कोई हादसा नहीं है. Accident, हादसा. It begins with good genes, but it also depends on good health. ये अच्छी जीन्स से शुरू होता है. जीन्स से मुराद है मौरूसी खसूसियात, लेकिन ये अच्छी सेहत पर भी मुनहसर है. Depends, मुनहसर. If you adopt the right lifestyle, experts say chances are you might live up to a decade longer. अगर आप सही तर्ज ज़िंदगी अपनाते हैं तो माहिरीन का कहना है कि इम्कानात हैं कि आप एक दहाई तक ज़िंदा रह सकते हैं. लाइफस्टाइल तर्ज ज़िंदगी अडॉप्ट अपनाना, एक्सपर्ट्स माहिरीन, चांसेस इम्कानात, डिकेड दहाई. In Sardinia, Italy, a mountain village is found where men on an average reach age 100 at an amazing rate. सर्दिनिया इटली में एक पहाड़ी गांव पाया जाता है जहां मर्द औसतन 100 साल की उम्र को हैरत अंगेज़ शरह पर पहुंच जाते हैं. अमेजिंग हैरत अंगेज़, रेट शरह, एवरेज औसतन. Another place in America has more or less the same longevity. अमेरिका में एक और जगह कमोबेश एक ही लंबी उम्र है. Longevity, लंबी उम्र, more or less, कमोबेश. An island located in Japan, Okinawa is one of the 5 places around the world where people live the longest, happiest lives. जापान में वाक़ एक जज़ीरा ओकिनावा दुनिया भर में उन 5 मकामात में से एक है जहां लोग सबसे तवील खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं. लॉन्गेस्ट तवील, हैप्पीएस्ट लाइव्स, खुशगवार ज़िंदगी. आइलैंड जज़ीरा, लोकेटेड, वाक़या. The islands of Okinawa are one of the world's blue zones areas where a population has a life expectancy much higher than the global average. ओकिनावा के जज़ायर दुनिया के ब्लू जोन्स यानी कि नीले हिस्सों वाले इलाकों में से एक हैं जहां आबादी की मुतवक्को उम्र आलमी औसत से कहीं ज़्यादा है. ब्लू जोन्स नीले हिस्से, पॉपुलेशन आबादी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुतवक्को उम्र, ग्लोबल एवरेज आलमी औसत. There are many factors that are thought to support the longevity of Okinawans. बहुत से अवामिल हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो ओकिनावंस की लंबी उम्र में मावन हैं. स्पोर्ट, मावन या मददगार. फैक्टर्स, अवामिल. Especially the subtropical marine climate of the islands, ख़ास तौर पर जज़ायर की नीम मरतूब समंदरी आबो हवा. Especially ख़ास तौर पर सबट्रॉपिकल नीम मरतूब मरीन समंदरी क्लाइमेट आबो हवा, which is warm and stable year around, जो कि साल भर गर्म और मुस्तहकम रहती है. वार्म गर्म, स्टेबल मुस्तहकम, year round, साल भर. Its diverse environment from beautiful seasides to lush forests, stony coasts and other natural features the healthy eating habits and mindset born from island culture. इसका मतनव्वो माहौल, खूबसूरत समुद्रों से लेकर सरसब्ज़ जंगल, पथरीले कास्ट और दीगर कुदरती खसूसियात तक जज़ीरे की सकाफ़त से पैदा होने वाली सेहतमंद खाने की आदत और ज़हनियत भी उन अवामिल में शामिल हैं जो कि लंबी ज़िंदगी का सबब बनते हैं. डाइवर्स, मतनव्वो एनवायरनमेंट माहौल. नेचुरल फ़ीचर, कुदरती खसूसियात, सी साइड्स समुंदर, लश फॉरेस्ट सरसब्ज़ जंगलात. स्टोनी कास्ट, इससे मुराद है चूने के पत्थर का इलाका जिसकी तह में चट्टान के चटकने से पानी की निकासी की नालियाँ या गलियाँ बन गई हों. आइलैंड कल्चर, जज़ीरे की सकाफ़त. ईटिंग हैबिट्स, खाने की आदत. माइंडसेट, ज़हनियत. ओकिनावंस आर अलाइव एंड किकिंग. ओकिनावा के लोग ज़िंदा और चुस्त हैं. किकिंग, चुस्त. दे आर जनरली एज फिट एज अ फिडल. वो आमतौर पर बैल की तरह फिट हैं यानी मजबूत हैं यानी अच्छी सेहत रखते हैं. फिट एज अ फिडल, बैल की तरह fit. The secret to the longevity of Okinawa is perhaps related to diet and way of life. ओकिनावा की लंबी उम्र का राज शायद ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी से मुतल्लिक है. Perhaps शायद, related मुतल्लिक, डाइट ग़िज़ा, way of life तर्ज़ ज़िंदगी. For Okinawans, food is more than just sustenance. It is a way of nurturing body and spirit. ओकिनावंस के लिए खाना महज रिज़्क़ से ज़्यादा है. ये जिस्म और रूह की परवरिश का एक तरीका है. Just महज, sustenance रिज़्क़, nurturing परवरिश, spirit रूह. The term Nushigusi means medicine of life, a philosophical concept used to refer to cuisine and other aspects of life in Okinawa.
اصطلاح نوشی گوسی کا مطلب ہے زندگی کی دوا، جو کہ فلسفیانہ تصور ہے اور کھانے اور زندگی کے دوسرے پہلوؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے اوکیناوا میں۔ ٹرم اصطلاح میڈیسن آف لائف زندگی کی دوا، فلاسفیکل فلسفیانہ کانسیپٹ تصور، ریفر استعمال کوزین کھانے، اسپیکٹس پہلو۔ Food is also referred to as kusiman, literally medicine, because a balanced diet is believed to have as much impact on the body as traditional medicines. خوراک کو لفظی طور پر دوا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ایک متوازن غذا کا جسم پر اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کہ روایتی ادویات کا۔ لٹرلی لفظی طور پر، بیلنس ڈائٹ متوازن غذا، بلیوڈ خیال کیا جانا، امپیکٹ اثر، بیلنس ڈائٹ متوازن غذا، ٹریڈیشنل میڈیسنز روایتی ادویات۔ جاپان has set phrases for expressing gratitude both before and after a meal. جاپان نے کھانے سے پہلے اور بعد میں اظہار تشکر کے لیے جملے مقرر کیے ہیں۔ phrases جملے، سیٹ مقرر، gratitude شکر ادا کرنا، expressing اظہار، meal کھانا۔ In Okinawa people say kusu nebitan or become medicine to express their thanks after a meal. اوکیناوا میں لوگ کھانے کے بعد شکریہ ادا کرنے کے لیے کسو نیبیٹن یا دوا بن جاؤ کہتے ہیں۔ The sweet potatoes, bitter melon, carotenoid-rich marine foods like seaweeds, green leafy vegetables, and fruit in the diet are anti-aging as they reduce inflammation and oxidative stress. میٹھے آلو، کڑوے خربوزے، کیروٹینائڈ سے بھرپور سمندری غذائیں۔ کیروٹینائڈ سے مراد ہے سرخ، پیلے اور نارنجی رنگ کے روغن جو کہ پودوں اور سبزیوں یا پھلوں میں پائے جاتے ہیں۔ بٹر کڑوے، میلن خربوزے، سویٹ پوٹیٹوز شکرقندی، سی ویڈز سمندری گھاس۔ انفلامیشن سوزش، اینٹی آکسیڈیٹیو مدافعتی عمل کو بہتر بنانا، سٹریس تناؤ۔ It seems that the people of Okinawa believe in an apple a day keeps the doctor away. ایسا لگتا ہے کہ اوکیناوا کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک سیب ڈاکٹر کو دور رکھتا ہے۔ People of Okinawa are dedicated to their friends, family and community. اوکیناوا کے لوگ اپنے دوستوں، خاندان اور برادری کے لیے وقف ہیں۔ Dedicated وقف، community برادری۔ They maintain a powerful social network called a moai, a lifelong circle of friends that supports people well into old age. وہ دوستوں کے حلقے سے ایک طاقتور سوشل نیٹ ورک یا سماجی رابطے کو موئی کے نام سے زندہ رکھتے ہیں جو بڑھاپے تک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ سوشل نیٹ ورک سماجی رابطہ، سرکل آف فرینڈز دوستوں کا حلقہ، لائف لانگ دیرپا سپورٹس مدد کرنا، اولڈ ایج بڑھاپا۔ Okinawans also have a strong sense of purpose in life, a driving force that the Japanese call ikigai. اوکیناوا کے لوگوں میں زندگی میں مقصد کا ایک مضبوط احساس پایا جاتا ہے اور اس محرک قوت کو جاپانی اکیگئی کہتے ہیں۔ پرپس آف لائف زندگی کا مقصد، سینس احساس، اسٹرانگ مضبوط، ڈرائیونگ فورس محرک قوت۔ Residents of these three places produce a high rate of centenarians, suffer a fraction of the diseases that commonly kill people in other places of the developed world, and enjoy more healthy years of life. ان تینوں جگہوں کے رہائشی 100 سالہ نسل کی بلند شرح پیدا کرتے ہیں، ان بیماریوں کا ایک حصہ شکار ہوتے ہیں جو عام طور پر ترقی یافتہ دنیا کے دیگر مقامات پر لوگوں کو ہلاک کرتے ہیں، اور زندگی کے زیادہ صحت مند سالوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ریزیڈنٹس رہائشی، ہائی ریٹ بلند شرح، پروڈیوس پیدا کرنا، سینٹینیرینز 100 سالہ، سفر شکار ہونا، فریکشن حصہ، کامنلی عام طور پر، کل ہلاک ہونا، ڈیولپڈ ترقی یافتہ۔ They have a clean bill of health and they are what they eat. ان کے پاس صحت کا صاف دستاویز موجود ہے اور وہ وہی ہیں جو وہ کھاتے ہیں۔ بل دستاویز، ہیپی سمپل اینڈ الائیو فار اے لانگ ٹائم، خوش، سادہ اور طویل عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ لانگ ٹائم طویل عرصہ۔